This song is so important for you, for me, for everyone. ধুমুহার খতমুর 1, 2, 3. শব্দ শুনো মই মনত ৰাখিব শব্দ আমি নতুন প্ৰজন্ম হয় আমি ইচ্ছা কৰিলে দেশ সলাবও পাৰোঁ জ্বলাবও পাৰোঁ এন্ধাৰ পথত জোনাক ৰাতি খোজে খোজে মই বুকুৰ শব্দ শুনো মই এন্ধাৰ পথত জোনাক ৰাতি খোজে খোজে মই आसाम का सबसे प्यारा सितारा जुबीन गर्ग 19 सितंबर 2025 में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, आसाम की धड़कन है।